त्यांना मोबाईल नाशिल्ले सो सगळे लँडलायनाचेरूच आमचे चलताले फोन करताले. हय आणि हो सांगतालो 10च्या पयली आपल्याक फोन कर आपण मागीर वता देवळान न्हिदपाक बी म्हणून. देवळान आमी अभ्यास करता. हार्ट ब्रेक जाले ना म्हणटगे तुझे जातलेंच न्ही. जातलेंच ऑफकोर्स जाल्लें म्हजें. मागीर पूण ताका तें कळोवंक दिवंक ना म्हणजे बाबा तूं एकटेच ना आनी खूब जाण आसा अशें. तोय मी एक हे आशिल्लो. तुवेंच आतां ताका याद जावचें ना म्हणजे ताजी सायड न्ही म्हणून ताका याद जायना. कितें उलयता बरोबर हांव तें सगळें रेकॉर्ड करता. जातलें हे रेकॉर्ड सगळें चालू आसा. हे हांव कट करपाना. ना गो हांव याद करता. तें तेन्ना हांव सांगता. Goa platform, Goa platform. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News Channel, powered by Indian Attire and co-powered by Pixel Filming Production. आज आमचे बरोबर आसा सुंदर अशी जोडपी जिंची अजून पर्यंत जी लव स्टोरी आसा ती कोणा मुखार पावना. हेंकां आमी ह्या दिसांनी रिल्साचेर खूब पळयतात तेंचे भुरग्यां बरोबर विवान आनी आहान. तर जाणून घेऊया तेंची लव स्टोरी. Looking for elegance, tradition and unbeatable prices all in one place? Welcome to Indian Attire, your one-stop sari destination in the heart of Margao, Goa. Whether you're a bride-to-be, a fashion lover or a boutique owner, we've got saris for every style and every budget. At Indian Attire, you don't just shop, you experience tradition with a twist of trend. From classic weaves to the latest designer looks, we bring India's textile heritage to your wardrobe. 25% off on saris, 10% on kurta. Visit us at Indian Attire, Sandhu Apartment near Cine Vishant, Aquem, Margao, Goa. वेलकम टू आवर शो. सो म्हाका तुमचे कडेन खूब कितें उलोवपाक जाय सो आमी खंयच्यान स्टार्ट करुया. लव लायफ म्हणल्यार तुमची पर्सनल लायफ काय करियर तुमी सांगा. म्हाका दिसता लव लायफ केल्ली बरी. चलता? ओके सांगात कशी मेळ्ळी खंय मेळ्ळी. तूं उलय. कितें आमी एकाच स्कुलान शिकताली. टील 7थच्यान तो म्हज्या क्लास हांव ताच्या क्लासान आयलें. सो 7 to 10th आमी एकाच बरोबर आशिल्लीं आनी फ्रॉम 5th to 10th तो 2nd रँकर हांव 3rd रँकर. फ्रॉम 5th to 10th स्टँडर्ड. 11th 12th ते वेगळ्या हायर सेकंडरीन हांव वेगळ्या हायर सेकंडरीन. मागीर हांव इंजिनियरींग ते मायक्रोबायोलॉजी आनी दॅट्स वेन आय प्रपोज्ड हर. केन्ना? वेन आय वॉज इन 3rd year. आनी ताजे पयलीं जस्ट फ्रेंड. जस्ट फ्रेंड्स म्हणजे हय वळखत आशिल्लें म्हूण कितें म्हणून उलयतलो अशें. स्कुलान फक्त झगडी जाताली सो आमी उलयत नाशिल्लीं झगडी जाता म्हणून. सो मागीर 3rd year ताका प्रपोज केलें आनी देन शी सेड नो. नो म्हणलें. मागीर नो कित्याक म्हणलें पूण तेजो आन्सर तें तूं ताका विचार. नो कित्याक म्हणलें? आशिल्ले खुबशे फॅक्टर्स. कितें म्हणजे नॉट अबाउट हिम पूण आशिल्ले म्हज्या फॅमिली वटेन आनी हे सो प्रॅक्टिकली सगळो विचार करून म्हाका तेन्ना अशें ना म्हणलें. हय. मागीर कितें जालें की हय म्हणपा पडलें. ना मागीर 3 वर्सां हांव उलोवच ना ताजे कडेन बिकॉज म्हाका खूब ऑकवर्ड जातालें तें. म्हणजे ना म्हणलें म्हणून ना म्हटलें म्हणून न्ही पूण अरे आतां कसो फेस करूं ताका अशें जातालें म्हाका. आनी मागीर पूण हार्ट ब्रेक जालें ना म्हणटगे तुजें. जातलेंच न्ही. जातलेंच ऑफकोर्स जाल्लें म्हजें. मागीर पूण ताका तें कळोवंक दिवंक ना म्हणजे बाबा तूं एकटेच ना आनी खूब जाण आसा अशें. तोय मी एक हे आशिल्लो. ताका नो म्हणलें म्हणून ताणें बील सुद्दां दिवंक ना. मागीर कशें प्रपोज केलें पूण? अशेंच एका आयस्क्रीम पार्लरान घेवन गेल्लो पूण तें सांगपाकूच ताका 1 वर काडलें कित्याक लागून आपयलां तें. पूण तुका खबर आशिल्लें कारण? ना मे बी खबर आशिल्लें अशें दिसता म्हाका पूण तें मुद्दम दाखोवन दिना. अजून कित्याक दाखोवन दिवपाना? अशें दिसलें म्हाका त्या वेळार. अशें कित्याक करतले म्हणजे म्हाका दिसलें त्या वेळार. अशें कित्याक. मागीर ताका एक दीस हांवें 2008 मेसेज धाडली की चल
म्हणजे हांव म्हजी मिस्टेक ती हांव तुजे कडेन उलयनासतना रावलो. आतां आमी परत उलोवया. Letter पूण मेळूं म्हज्या नाका. मनान अशें कांयच नाशिल्लें की बाबा 3 वर्सान परत हाका कितें विचारुया अशें कांयच नाशिल्लें. ताका जस्ट म्हटलें की चल वी हॅव बीन फ्रेंड्स सिन्स 7th स्टँडर्ड. तर म्हटलें कितें आतां एका नान कितें जाता. सो म्हटलें लेट्स कंटिन्यू द फ्रेंडशीप. आनी जेन्ना ते 2008 मेळपाक आयला पळय म्हाका तेन्ना ताणेंच विशय काडलो मागीर. सो 2009 8 सो 2005 to 2008 3 वर्सां गॅप 3 वर्सां तुका आनी कोण मेळूं ना? अशें केन्ना मेळूंक ना म्हणजे असो केन्ना कोण सोदूकूच ना सोदू कोणाक. ना. मागीर ताणेंच विशय काडलो तो. इवन आय वॉज सरप्रायज. म्हणजे जेन्ना मेळया म्हणपाक लागले तेन्ना म्हाका दिसलें की इट इज जस्ट चल सगळें जावन गेलें विसरून गेलें आतां परत एक नवीन स्टार्ट टू अ फ्रेंडशीप म्हणून आमी मेळटा मे बी. पूण जेन्ना ताणेंच विशय काडलो तेन्ना आय वॉज सरप्रायज की अरे आतां 3 वर्सान कितें जालें आनी तें बी इन द फर्स्ट मिटींग इट सेल्फ. कितें म्हणून विशय काडलो? हय तुवेंच आतां ताका कितें याद जालें? जावचें ना म्हणजे याद ताजी ना? सायड न्ही म्हणून ताका याद जायना म्हणटा. कितें उलयता हांव ते सगळे रेकॉर्ड करता. जातलें हें रेकॉर्ड सगळें चालू आसा. हें हांव कट करपाना. ना गो हांव याद करता. ते तेन्ना हांव सांगता तुका ते तेन्ना एनआयओन वतालें आनी एनआयओन कितें तरी एनआयओतल्यान वता मेळूंक मेळलें. ना तुजें कॉन्फरन्स आशिल्लें खंय तरी. लास्ट डे आशिल्लो आनी नेक्स्ट डे हांव नेस्लेन जॉयनींग आशिल्लें म्हजें. सो हांव त्या लास्ट डे ताका मेळूंक गेल्लें एनआयओतल्यान. तेन्ना हांव एनआयओन काम पूण तुवें करतालें. टॉपीक काडली. हय हांवेंच टॉपीक काडिल्लो. कितें म्हणून? म्हाका आतां एक्झॅक्ट याद जायना गो इतलें. तुका याद आसतली. कितें म्हणून टॉपीक काडली? लेटरा वयल्यान ताणें म्हाका लेटर धाडिल्लें ताच्या फ्रेंडाच्या थ्रू. सो ताजे वयल्यान हळू टॉपीक आयलो आनी मागीर तें हळू उलोवप जालें. लेटर म्हाका याद जायना. तुम्ही खूप वर्सांनी स्टोरी सांगतात दिसता. कोणेच अशें विचारूना लव लायफ. आज फर्स्ट टाइम इतले अशें कोणी हे करून फर्स्ट टायम. तेन्ना करा तुम्ही सुशेगाद याद करा. एक्चुअली हांवें लेटर ताका धाडलें म्हाका याद जायना. हें पयलीं आसतलें. हेरंबा कडेन दिल्लें बस स्टँडार. आमी ताजें आनी नांव घेवया. याद कर. कितें विचारतलें तूं? तेच लेटराचीच खबर. ना लेटर म्हाका केन्ना दिलें तें खरेंच याद जायना. इवन तशी 12थाक बी मुगो आमी एकामेकाच्या कॉन्टेक्टान आशिल्ली. इवन आमी क्वेश्चन्स बी म्हणजे हे इम्पॉर्टंट ते इम्पॉर्टंट हे सांगपाक आमी तेन्ना मोबायल नाशिल्ले न्ही. सो सगळे लँडलायनाचेरूच आमचे चलताले. फोन करताले. हय आनी हो सांगतालो 10च्या पयलीं आपल्याक फोन कर आपूण मागीर वता देवळान न्हिदपाक बी म्हणून. न्हिदपाक न्ही देवळान आमी अभ्यास करता. देवळान हांव आनी म्हजो एकटो फ्रेंड आमी बसताले अभ्यास करपाक. सो एकदां तो न्हिदिल्ल्याचो इन्सिडंट आशिल्लो तोच ताका याद न्हिदपाक देवळान न्हिदले तो अभ्यास करता. ना म्हाका दिसलें की थंड बी अशें न्हिदपाक बी वतात काय म्हणून एक्चुअली कितें सांगल्यार जाता न्ही तो इन्सिडंट. म्हणजे जेन्ना सगळें शांत आसता तेन्ना अभ्यास करपाक बरें कॉन्सन्ट्रेशन तुजें फूल अशी ती फिलॉसॉफी आशिल्ली. म्हणून आमी एक दीस कितें केलें की रातचे फूल नायट आमी अभ्यासाक बसतले म्हणून आमी सकाळीं न्हिदले पयलीं दनपारां उठले डायरेक्ट. दनपारां उठले जेवले परत न्हिदले मागीर खेळपाक गेले मागीर म्युजीक आयकलें खूब कितें कितें केलें. म्हणजे रातचो आनी तुका वाज येवपाक जायना. डू वॉट एवर यू हॅव टू डू. कॉयल बी घेतली म्हाजी मॉस्किटो कॉयल घेतली देवळान गेले कॉयल लायली आनी अशें पुस्तक उगडलां मात फर्स्ट पेज. आमी दोगूय जाणांनी एकामेकाक अशें पयलें न्हिदी आनी म्हटल्यार परतय न्हिदले. पूण एक्चुअली बूक उगडटकीर न्हीद फास्ट येता. एक्चुअली हांवें जाल्यार खूब एक्सपिरियन्स केला. हरशी न्हीद येना पूण द मिनीट आनी चिंततात पळय आमी आतां की एक्झाम जाली की सुशेगाद न्हिदतली पूण एक्झाम जायना तेन्ना कशीच जायना. बूक खंयच्याय टायमार उगड म्हणजे न्हिदेची गुळी कशी. इवन लास्ट पेपराक बी आमी चिंतून वता जायना. ती उमेद वेगळी आसता एक्झाम सोंपतकीर. बरोबर. पूण तुमच्या खबऱ्यांनी अशें दिसता की तुमी शिकपी भुरगीं आशिल्ली कशी. म्हणल्यार तुमचे डिस्कशन बी तेच चलताले न्ही मातशेशी. हय
तेन्ना इंस्टाग्राम फेसबुक बी तशें कांयच नाशिल्लें न्ही. सोशल आणि असं आता जसो इंटरनेट एक्सेसिबल आसा किंवा चीप इंटरनेट जाला पळय तसो तेन्ना खंय तेन्ना ते सगळे डायल अप इंटरनेट फोन करा टू 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 BSNLचे इंटरनेट लागतालो मागीर तुका कनेक्शन मेळटालें म्हणजे असं एकदां कनेक्ट केल्यार अर्द वरान पावण वरान इंटरनेट येतालें घरान. सो तेन्ना एक तर हांव क्रिकेट खेळटालो किंवा स्पोर्ट्स आणि एकाडेमिक्स आणि काय आणि इवन हाका कॉल करप जाल्यार मोस्टली कशें जातालें बिफोर 6 कारण सोम कितें ताजी मम्मी बी घरा येताली पूण आमी अशें कांय उलयत नाशिल्ले. हय अशें कांय ना पूण तरी पूण तेन्ना सुद्दां अरे कितें एका चलयेचो म्हाका फोन येता आणि खंयच्या चलयेचो फोन येनाशिल्लो. म्हाका तो नंबर अजून याद जाला 23433813 लँडलायन. लँडलायन. आता तुम्ही येताली पळय वाटेर तेन्ना तुम्ही चिंतून येवना की आमची लव्ह स्टोरी विचारतले म्हणून ना. आमी आत्तां झगडून आयल्या आत्तां सुद्दां झगडले आमी. कित्याक लागून कारण सांग. सदांच हे मोबायल विसरता घरान. आज हाडून आणि हांव सकयल गाडी घेतली हांव येवपाक वता आपणे मोबायल हाडूंक ना एज इफ मोबायल इज समथींग ह्यूज. आणि हांव मोबायल विसरता तो म्हाका वॉलेट विसरता. सो सदांच मागीर हांव तो तापलो गाडयेन ताचेर. बसतकच म्हाका तो वॉलेट हाड म्हणटा वयलो. एक शब्द उलोवंक ना मी आतां येतना. अशें जाता न्ही. हय. खूबदां जाता आमचे कडेन खूबदां जाता खूब फ्रिक्वेंट. आमकां कांय नाही शे पूण चड मोठ्यान झगडी काय नॉर्मल झगडी जावन मागीर सायलन्स तशें. नॉर्मल नॉर्मल म्हणजे आतां मोठ्यान सुद्दां झगडप नॉर्मल जाला. इतल्या व्हड आमी झगडटा की तें नॉर्मल जाला. हांव नॉर्मली केन्नाच व्हडल्या आवाजान ताजे कडेन उलोवंक किंवा वचना. ताका समजा राग आयलो जाल्यार हांव सदांच शांत आसता. म्हणून आणि ते मागीर राग काडटा. ना राग काडना Through पूण मागीर activities. हळू हय हांव ताका सांगता रियलायज जावपाक हे करता. अशें हें ना की बाबा आतां तूं मे जाता पळय तशें केन्ना तशें जायना. वाडयना. ना ना तशें जायना. थंड जालें की मागीर ते सुरू करता. कितले 2 दिसांनी. कोणाय हुजीर कितलेय जावं हांव शांत सामकें म्हणजे सामकें शांत. इवन घरान भुरग्यां हुजीर सुद्दां हांव शांत. मागीर तुमी उलयनासतना अशी कितले दीस रावल्यात. पयलीं खूब जातालें. ना हांव उलयनासतना म्हणजे कशें म्हजें कशें जाता तूं हाका खूब संवय पयलीं खूब आसताली अशी म्हयनो बी तांच्या घरानूच तशी संवय आसा उलयनासतना रावप. हय सो ते सगळे सांगता ते खरें धरूं नाका तूं अशें काय ना. म्हाका तशें ना हांव कशें तो उलयना जाल्यार सुद्दां हांव आपलें म्हजें काम करतालें ताका वाडप बिडप चल तें वाडोवंकूच जाय न्ही. हे जाय ते जाय बरें म्हणटा. तितलेंच करतालें तशें. पूण आतां कितें जाला गो चल तो जाली आमची ना, झगडी पूण जाली आतां- परत आमी एक जाता रोखडी. आतां एट दॅट मोमेंट ओन्ली की एक गजाल पटली ना जाल्यार तितल्या पुरती हांव तापता म्हाका राग येता. हांव राग आयलो की थोडो वेळ आमी एकामेका कडेन उलयनासतना रावता मागीर परत सुरू हातरूण घाल गो पांगरुंडी. ओके आता काय नाही झाला ते एक सर्टन आपण पहिली महिने उलयनासतना रावताली खरेंच. हय, सुरवातीक सुरवातीक. हो सुरवातीक रावता. हांव खूब ट्राय करतालें ताजे कडेन उलोवपाची. हांव कसो उलयनाशिल्लो. ताका राग भयंकर येता राग येता ताका ना म्हणू शकना हांव. येता म्हाका राग. म्हणजे कोणाचेरूय येता काय बायलेचेर म्हाका राग येता नॉर्मली. ताका राग खूब एंगर इश्यूज येता. आसा म्हाका. खूब येता राग. काय करू शकना ताका. 40 वर्सां जाली आतां. पूण डेंजर तो राग. हय डेंजर आसूं हय. शकता तो. सामको पूण म्हाका आतां मुगो आतां म्हाका काय दिसना कित्याक हांव जाणा हांव म्हजोच मनीस. पूण तूं हालींच म्हणटालें Comfortable. हालींच म्हणटालें 2.5-3 वर्सांनी तुजो राग खूब कमी जाला म्हणून. कमी जाला हां. कमी जाला तो स्पिरिच्युअलिटी आणि हाजेर मातसो सो वळपाक लागला पळय. रागाचे हेजेर लव्ह स्टोरी उरली. लव्ह स्टोरी परत सांग. ती मागीर प्रपोज केले मागीर ताणें ना म्हणलें. मागीर कितें जालें. मागीर तें तुका सांगला हांवें 3 वर्सां बंद जालें म्हाका हय. कन्वर्सेशन. हांव ना गेलें म्हणटकीर बंद जालें उलोवप. बंद जालें मागीर परत हांवूच गेलो उलोवपाक. 3 वर्सांनी ते आयले मागीर ताणेंच विशय काडलो. मागीर म्हाका कितें दिसलें की अरे हांवें हाका कांयच म्हणूं ना कांय हिंट दिवं ना कांय विचारूं ना हाणेंच जावन विशय काडलो. दॅट मिन्स शी ऑल्सो हॅज सम सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स मी. सो मागीर ताणेंच घरा सांगलें आनी तेन्ना आय वॉज डुईंग MBA फर्स्ट इयर आनी मागीर ताणें म्हाका सांगलें की आपल्याक आतां प्रपोजल्स येवपाक लागल्या सो वाय डोंट यू कम एज अ फॉर्मल प्रपोजल. सो तेन्नाच म्हज्या घरान एक इशू जाल्लो बारीकसो. माय मदर वॉज डायग्नोज्ड विथ ब्रेस्ट कॅन्सर. सेम डे वेन आय वॉज सपोज टू टेक माय फादर टू हर हावज बिकॉज हांव म्हज्या मावशे कडेन रावतालो जेन्ना हांव MBA करतालो तेन्ना आनी आय यूज टू कम ऑन सॅटर्डे संडेज बेलगामा.
सो एक दीस आयलो जाल्यार डॉक्टर बसला आनी दीस वॉज द स्टोरी. सो आय डिडंट नो हाव टू रिएक्ट. इज दॅट द रायट टायम टू गो टू हर प्लेस ऑर. बट ताणें म्हाका सांगिल्लें की तूं यो, आज यो तो यो. इट वॉज लायक कायंड ऑफ अल्टिमेटम. अँड आय डिडंट नो वॉट्स गोईंग ऑन एट हर सायड. म्हणजे ताजी कितें स्टोरी चलताली ती म्हाका खबर नाशिल्ली. सो हांवें पप्पाक सांगलें की अशें अशें आसा आनी वी हॅव टू गो टुडे. अँड ही अग्रीड. आनी मम्मीक सांगलें की आमी येता रोखडे म्हणून आनी आमी वचून आयले ताच्या घरा. वीच शी वॉज स्टेईंग 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय प्लेस. आनी देन अगेन इट वॉज नो फ्रॉम दर फॅमिली. सो पूण तुजे मनान आशिल्लें 3 वर्सांची तुमी उलयनाशिल्ली पळय तेन्नाय तुजे मनान आशिल्लें ना. हांवें केन्नाच विचार असो करूंक ना ताच्या बाबतींत. ना म्हणटगीर तुका कांयच दिसूना. कोणें तुवें जेन्ना ना म्हणलें पळय ताका फर्स्ट मागीर तेजे मागीर तुका अशें कांय दिसूना परत आनी ना. मागीर हळूहळू म्हज्या तकलेन अशें येवंक लागलें गो म्हणून हांव तर परत अप्रोच जालें न्ही. आनी तो कोण जेन्ना बरें तुका आनी कोण आवडूना. ना. हां मागीर इट टूक इट्स ओन टायम. हय. मागीर आमी सामकीच कॉन्टॅक्टान नाशिल्लीं. सामकीच. म्हणजे आमी after her लास्ट family side, no? मिटिंगाक गेल्ली. लास्ट मेळपाक बी गेल्ली आमी दोगांय न्ही. तूं हय 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 हातून ह्या घरा वचून बी मागीर खूब दिसांनी हे मागीर न्ही. घरा वचून एक्झॅक्ट याद तशें जायना. न्ही खूब दिसांनी. घरात तो तुमगेर आयलो मागीर तेजे मागीर उलोवपाची परत बंद. ना आमी उलयतली म्हाका याद जायना. तेन्ना मोबायलूय ना न्ही गो. ना मोबायल आशिल्लो पूण इतले फ्रिक्वेंट म्हजे calls कडेन ना बी न्ही नाशिल्ले. तशे. तेन्ना पयशे वताले न्ही उलयता तेजे पयशे वताले. ना नॉट बिकॉज ऑफ मनी पूण ते आमी कॉन्टॅक्टानूय अशेंच तशें नाशिल्लें. येवंक ना आनी सिन्सियर आमी सामकी दोगांय. इतलें न्ही पूण ते मागीर मुंबय गेले आनी लॉट ऑफ थिंग्स हॅपन्ड अँड देन शी सडनली मेसेज मी की वी आर गोईंग अहेड. सडनली त्या पयलीं इवन आमी लास्ट मेळूंक गेल्ली पळय आनी ते सरोवर सामकें हाफ ओपन आशिल्लें आनी मागीर कितें एज इफ वी आर डिपार्टिंग अवे फ्रॉम इच अदर. हां म्हणल्यार लास्ट आमी last फूल हांगाच्यान. एक दीस स्पेंड केल्लो एकामेका बरोबर. हां की आतां जालें हय. आनी मागीर मागीर आमी खावपाक बी म्हणून गेली सामकें ते ना हॉटेल. ना आफ्टर दॅट after इन्सिडेंट. that incident. ओके. म्हणल्यार तुजे घरातलें सिच्युएशन म्हणटा. मातशें आशिल्लें कितें म्हणटा तें. तेणी ना म्हणिल्लें. हय. तुवें आतां चिंतलें की ना आतां हेजे हांव फुडें कशें आशिल्लें घरांत सगळ्यांचे सांबाळपी अशें म्हजो स्वभाव जातालो. सो म्हाका म्हजे पेरेंट्स एका वटेन आनी एका वटेन हो अशेंय जातालें. सो तेन्ना हांवें म्हज्या मनाचो विचार केलो ना. आय वॉज रेडी टू एडजस्ट वीथ एनीवन अशें हां 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 हां. सो बट देन मागीर हळूहळू म्हाकाच ते म्हज्याच बिहेवियरा वयल्यान किंवा हेच्या वयल्यान म्हज्या फॅमिलीक रियलायज जालें आनी मागीर सो तेणी जावन मागीर तेणी जावन ओके म्हणलें. आनी आय वॉज वेटिंग फॉर दॅट मोमेंट की म्हजो बापूय स्वताहून हें करता सांगता. बट कित्याक ना म्हणिल्लें तर घरान. कास्ट आनी बाकीचे खूब फॅक्टर्स आशिल्ले. तो सेटल्डूय नाशिल्लो तेन्ना. तेन्ना तुमची एज कितें पूण आमी सेम एज न्ही 24. तो 24. एकाच म्हयन्याचो डिफरन्स आमच्या मदीं. 24 24 तेन्ना. सो 24 एजीचेर सगळें उलोवप बी जालें. 20 आय हॅड टू बिकॉज हाणें सांगिल्लें न्ही अशें जावपाक नाका की आपणें तुका सांगिल्लें तूं आयलोच ना. कितें हय. आनी कशें चलयांच्या बाबतींत मातशें लग्नाचें तें बेगीन हें जाता प्रोसेस सुरू जाता न्ही. सो म्हज्या सायडींतल्यान तो बेगीनूच जाल्लो प्रोसेस. सो ते दिसा आपयलें म्हणटा पळय तुवें घरा त्या दिसा तुजें प्रेशर आशिल्लो आसतलो भयंकर की येवपाकूच जाय. खूब आशिल्लो. आनी दुसरें म्हणजे अशें आशिल्लें की आतां कितें जातलें घरान. इतली तेन्ना हिम्मतूय नाशिल्ली अशी उलोवपाची. कळ्ळें न्ही. कितें म्हाका जाय तें हट्टान घेवपाची केन्नाच म्हज्यान हिम्मत नाशिल्ली खंयचीच गोश्ट. शांत. आतां कितें करता एक सर्टन पॉयंट लायफान तुजो येता केन्ना तरी तेन्ना तूं शिकता बाबा ना यू हॅव टू स्पीक. तुवें तुज्या बाजून कितें तरी उलोवपाक जाय तेन्ना हें जाता. आनी इन केस इफ त्या
काळा भितर म्हणजे ते दिसा भितर जेन्ना तुम्ही उलयना तेन्ना तुका जर आनी कोण सोदून दिल्लो घरच्यांनी सांगतानी जाल्यार जाता आशिल्लें. सांगता न्ही तेच म्हजो नेचरूच तसो आशिल्लो. म्हजे कडेन ती हेच नाशिल्ली, हिंमतूच नाशिल्ली उलोवपाक किंवा हे. फक्त इनोसंट. मनान मातसो धरिल्लो, मनांतल्या मनान हट्ट धरिल्लो तो आजो तितलोच. शे मेळ्ळो हट्ट कंप्लीट जालो. लकी. लकी. आतां तुका कितलें ऑकवर्ड जाला आसतलें न्ही खूप खूप घरान mentally सांगपाक सुद्दां. आणि मेंटली खूप त्रास जातालो. म्हणजे म्हज्या त्या बिहेवियरांतल्यान कळ्ळें फॅमिली म्हजो स्वभाव कसो की हांव मजा करपी किंवा खूप बडबडपी, खूप बडबडटा हांव. म्हणजे उलोवपाक म्हाका खूप जाय किंवा प्रत्येक गोष्ट हॅपिली हे करप अशें. सो तातूंत तांकां फरक कळटालो. आनी ते जाता जाता सायलंट जाल्लें मातशें सुद्दां तकलेन कितें आसतकीर ऑटोमॅटीक सायलन्स तो येताच. म्हणजे लक्ष लागना खंयच्या गजालीन. जर कितें बरें सुद्दां सांगता जाल्यार तकली दुसरे कडेन आसता. सामकी टोटल चेंज जाल्लो म्हज्यान. सायलंट जाल्लें. आनी मागीर लग्न खंयचे एजीर जालें तुमचें? 24 2010 डिसेंबर. 24 लग्न जालें पूण तेन्ना सेटल्ड ना न्ही. म्हणजे हांव जॉब करतालो तेन्ना. ताका निकतोच college लागिल्लो तेन्नाच जॉब मेळ्ळा. 2008 to 10 MBA कंप्लीट केला. इमिजिएटली जॉब केला लोकल. सिदादीन न्ही तूं तेन्ना. पण आशिल्लो म्हणजे नेमसेक अशी कितें व्हडली सॅलरी नाशिल्ली बट. पूण आतां तुजे फॅमिलीन पयला आसतलें न्ही तो कितें कमयता बी तें. हय तेन्ना काय म्हणूना. जाता तशेंच न्ही. एका वटेन तुका प्रपोजल्स येतात, ते तुका वेल सेटल्ड असतात किंवा खंय चडशे म्हाका आतां म्हणजे आउटसायड गोवा ते तशें आनी वेल सेटल्ड बऱ्या हाजेर. आनी खंयच्याय बापायक दिसता न्ही आपल्या चलयेक वेल सेटल्ड चल्या कडेच बऱ्या भशेन वचचें अशें जाता न्ही. सो तशें जातालें. पूण तुका नाका आशिल्लें तशें तुजे नाशिल्ले डिमांड्स की वेल सेटल्डूच जाय? ना म्हजे डिमांड्स ना. पयलींच्यान डिमांड्सूच नाशिल्ले. मनीस बरो जाय. सो तेजे भितर तुका कितें आवडलें? शीत. कांयच ना म्हणटालो. कितें आवडलें? आतां पळयता तें म्हाका इतक्या वर्स. ना रे याद करता कितें उलयतात. ताजो मुगो खरेपणा म्हाका आवडटा. म्हाका तुका तें सांगूंक कळना. राव खरेपण म्हणल्यार हें सिन्सियर. हां सिन्सिरिटी आवडटा. ताजो राग म्हाका अजिबात आवडना. फालतू म्हाका आसता तो राग. तुवें हें करपाक कंट्रोल करपाक ट्राय करूं ना राग? रागार जाता तापलेल्या तव्यार केन्नाच उदक मारचें न्ही. उदक सळसळटा हें म्हाका म्हज्या आज्जेन सांगिल्लें आनी हांव तोच हे फॉलो करतां. एकूच तेच आवडलें. आतां सगळीच संवय जाल्या. आतां ह्या फेजीर जर तूं म्हाका विचारशी न्ही म्हाका तो सगळोच आवडटा अशें. म्हणजे ताजो रागाची म्हाका संवय जाल्या. एट द एज ऑफ 40 नाव आतां लायफान आमचें कशें आसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आयिल्ल्यो आसता न्ही. सो आतां तूं ताज्या त्या डायरेक्शनांनी आतां ते विचारूच वचनात. एक बॉन्ड जाल्लो आसा असो की एवरीथींग इज एक्सेप्टेड. बॅड गूड एवरीथींग इज एक्सेप्टेड. ते वीथ टायम जाता न्ही. वेट टायम सामकें. वॉट आय फील इवन आमी जे सुरवातीक लव लव म्हणून हें करतात दीस इज म्हजें हें एवरीथींग इज फेक दिसता म्हाका. म्हणजे अशें हळू लायफ आतां आतां सुरू जाता. एकामेकाच्या कृतींतल्यान आपल्या बद्दलचें प्रेम एक्चुअली तुका कळटा अशें. दीस इज वॉट आय फील. एक फावटी संवसार स्टार्ट जातकीर हय वेन यू कम टू दीस पॉयंट अशें म्हणटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज किड्स हें तें तेन्ना तुका तें रियलायज जावंक लागता की ताज्या कृतींतल्यान किंवा म्हज्या कृतींतल्यान दॅट इज रियल लव. कोणाच्याय बाबतीन हांव म्हणटा म्हाका आतां न्ही इवन ते आतां टिवीचेर बी रोमॅन्टीक सीन्स म्हाका आतां कांयच दिसना. पयलीं एक ती फेज आसता पळय आमी बरी पळयतात बरी ती सॉंग्स. तेन्ना सांगताले तो पळय त्या सिरियलींतलो कसो मूव करता आपल्या बायलेचेर आनी हांव ताका तेन्नाय सांगता तें सगळें फेक म्हणून. सो तें ताका आतां पटपाक लागला. म्हणजे हांव कितलो दूरदृश्टीचो तो पळय म्हाका पयलीं कळटालें सगळें. राव रे तूं मदींच म्हजें डिस्टर्ब करता उलयता तें. पूण तूं सांगनाशिल्लें फालतू सिरियली पळोवन म्हाका. अशेंच ते सांगताले. मागीर तेन्नाय हांगा झगडी जाल्यार कोण उलयतलो? हांव ओग्गी रावतलें.
रावतले अशें गो पळय मरे काय बरें ती बिचार होता एकमेकाचो हात तशें आसतात न्ही तशें आसतात पूण ते सगळे फेक हें तुका आतां कळ्ळें म्हाका तेन्ना कळिल्लें बिकॉज तू फिल्मांतलो मनीस ना 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 फिल्मांतलो न्ही खरो मोग आनी फटींग तुका खबर आसलें थंय ते टेक घेता चोडून पण आता ना तो रोमॅन्स म्हणजे मग आमी अशें केन्ना फिल्म पळोवपाक किंवा खंय फिरपाक अशें काय केन्नाच जावंक ना आमी दोगां आमी देवळान गेल्या फक्त देवळांनी वताले आमी आहा. अनंताच्या देवळान गेली मारुतीच्या देवळान गेली डेटीक अशें वचून उलोवप आनी काय ना बिकॉज जेन्ना ताणें सांगलें की वी आर गोईंग अहेड आनी रोखडेंच आमचें लग्न जालां अशें न्ही की बाबा आमी खंय ना पूण फिरल्या, खंयच बिरल्या, वचूंक ना अशें सदांच कांयच फॅमिली कांयच ना. इवन मागीर सुद्दां लग्न जावन सुद्दां खंयच ना आनी तो जें कितें आसा तें स्ट्रेट अवे सांगता तो मागीर तो विचार करना दुसऱ्याक वायट दिसतलें आमी एक एकदां हांव बी कशें करतलें ताका वायट दिसूं जायना त्या टोनान उलयतलें ताजें तशें आसना म्हणजे ताजें क्लियर आसता भितर कितें तें कळ्ळें न्ही पूण हो हय पॉयंट न्ही, हो जो पॉयंट आसा पळय तो म्हाका आतां पटपाक लागला की एखादी गोश्ट समजा आतां तुका सांगलें की वैभव तुजो बरो जावना पॉडकास्ट हें हांव नॉर्मली हांव म्हणटलो म्हणजे हांव तुका डायरेक्ट नेगेटीव सांगता पूण आतां मनीस लोक कशें करतात वैभव तुजो हो बरो जालो तो बरो पूण तो मुगो तुजो बरो जालो ना सो ही शुगर कोटेड लँग्वेज म्हाका अजुनूय वापरूंक कळना हां हांव डायरेक्ट मुद्द्यार येता ती ताजी म्हाका अशी पॉझिटिव्ह गजाल गुणावन गुणान 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 हेंय बरें जालें तेंय बरें तें पूण तें तुजें बरें जावना लोक तेंच सांगता हरशीं पूण पूण पयलीं मागीर पॉझिटिव्ह सांगून हय. मागीर नेगेटीव सांग म्हाका तें अजुनूय कळना मग आवडना जाल्यार हांव सरळ हातूंतल्यान लोक तुट्टात म्हजे आतां हळू म्हाका रियलायज जावंक हय. लागला सरळ उलयता तेन्ना पूण तरी म्हाका सदांच बुद्ध येना म्हाका ते शुगर कोटेड लँग्वेज यूज करपाक कळत ना तो एक्टिंग करता सो ताका लव सीन्स बी करपा पडटात पळय सो तूं केन्ना पॉझेसिव्ह जायना पयलीं पयलीं सुरवातीक दिसतालें अशें पॉझेसिवनेस इज ऑब्वियस वेन देर इज अ लव न्ही पॉझेसिवनेस आसाच पयलीं सुरवातीक दिसतालें आतां आतां काय पूण मागीर दिसतगीर कितें ताका स्टॉप करतालें नाका करपाक एक्टिंग बी ना असो हा म्हणजे अशें हय म्हाका दिसतालें की ताणें करचें न्ही किंवा हें आनी म्हाका खूब मनांतल्यान खूब हर्ट जातालें हांव खूब आनी हांव हर्ट जेन्ना खरेंच हर्ट जाता तेन्ना हांव एक्सप्रेस जावच्या पेक्षा मुगो हांव सायलंट जाता तें म्हजें म्हणल्यार सांगना हर्ट हय. जाता म्हणून हय इवन नॉर्मल कम्युनिकेशन म्हजे कडेन जायना हांव सायलंट जाता तितल्या पुरतें एक्चुअल हर्ट जाता तेन्ना पूण सांगलें काय मागीर सांगूकूच ना हांव मागीर केन्ना अशें उलयता उलयता म्हणटालें ताका नाका रे म्हाका आवडना अशें पूण आतां आतां तें कळपाक लागता न्ही की काम म्हणून हय आनी एज आतां म्हाका लव सीन्स कोण दिसता दितलो म्हाका हा म्हाका ह्या एजीर लव सीन्स कोण दितना तशें न्ही हा. तशें म्हणना तें जेन्ना मेळटालें तेन्ना करूंक दिवना ताणें ए अशें कितें सांगनाका ना गो म्हज्या डिसिजनाचो हाका कितेंच फरक पडना तो केन्नाच म्हाका विचारना हांव की हातून काम करूं आनी ताणें विचारचें न्ही ताजो स्पेस ताका पुरेपूर मेळटा लायफान इतलें हांव सांगता मागीर पूण तुका कळ्ळें की म्हाका hot एक एकदां जाता. अशें दिसता चल हांव एडजस्ट करता म्हणून ताका वेवस्थीत आपलो स्पेस मेळटा किंवा आय एम प्राऊड की ताका तो एक टॅलंट आसा आनी तो कितें तरी एक्टिंगान करता आय एम प्राऊड म्हाका खूब प्राऊड दिसता पूण पॉझेसिव्हनेस आसता न्ही मातशी येताच हय. मागीर तुमचें लग्न जालें 24 एजीर हम्म. 24 तुमची एज आशिल्ली मागीर तेजे मागीर तुमकां सेटल जावपाक कितलो टायम जालो हांवें 3 वर्सां जॉब केलो 3 इयर्स मागीर हांव आमच्याच घरान एक असेंब्ली लायन चलताली वी वर असेंब्लिंग गेम बॉक्सीस फॉर अ मुंबय बेस्ड कंपनी सो आय वॉज सुपरवायझींग ऑल दॅट म्हणजे तुझे गेम म्हणजे गेम बॉक्स म्हणून एक हें आसतालो लायक पयलीं त्यो गेम्स आसतले जाणा तूं Video games. अशें Video हा, game types, video video game. game. सो ताचे HR रिक्रुटमेंट्स ताचे प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्पॅच हे जवळ जवळ 1.5-2 वर्सां हांवें केलें एन्ड देन आय वॉज ट्रायंग लॉट ऑफ थिंग्स एका जाग्यार हांव स्थिर नाशिल्लो कारण मागीर देन आय जॉयन माय फादर पप्पाचो स्टेशनरी बिझनस आशिल्लो विच इज स्टार्टेड वे बॅक इन 1981 ही ऑल्सो ट्रायड लॉट ऑफ थिंग्स पयलीं ताणें स्पोर्ट्स शॉप घालपाचे तयारी केली मागीर आनी कितें तरी हाडलें एंड देन ही फायनली सेटल्ड ऑन स्टेशनरी आय थिंक सिन्स 1995 सो 2000
13 कितें हांव ताका जॉईन जालो आनी इवन देन आय वॉज नॉट एन्जॉयींग इट. जॉईन जालो इन द सेन्स की फक्त ताका हांव ड्रायव्ह करून ते डिलिव्हर करप क्लायंटा कडेन इतल्याच खातीर हेल्प करतालो, बट म्हजें मन लागनाशिल्लें थंय. इवन एक्टींग जो करियर आसा पळय तेन्ना तो इट वॉज नॉट, आय वॉज जस्ट ट्रायंग. आय न्यू की दीस इज नॉट माय फूल टायम करियर. एक्टींग करप किंवा नाटकान काम करप किंवा फिल्मान काम करप इज नॉट माय फूल टायम. इट इज नॉट गोईंग टू गिव मी ब्रेड एंड बटर जो म्हाका जाय. सो आय हॅव टू लूक फॉर समथींग एल्स, बट वीच इज नॉट बिझनस ऑल्सो. पूण जेन्ना हांव एके कडेन जॉब करतालो पळय तेन्ना हांव खूब घुस्मटपाक लागलो, बिकॉज म्हज्यो रिहर्सल्स म्हाका मेळनाशिल्ल्यो, नाटक करपाक मेळनाशिल्लें. सो म्हजी खूब अशें घुस्मट जाताली. सो तेन्ना हांवें डिसायड केलें की म्हाका जॉब करपाक जाय ना, बिकॉज हांव एकदां जॉब करूंक लागल्यार म्हज्यो ह्यो सगळ्यो कल्चरल एक्टिविटीज मरतल्यो. आय हॅव टू लूक फॉर सम मिड पॉयंट की जो म्हाका म्हजो ब्रेड बटरूय दितलो आनी वीच वील ऑल्सो गिव मी टायम टू रिहर्स आनी हें सगळें. सो बिझनस वॉज अ रायट चॉयस. हळू 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 तातूंत पेनेट्रेट जायत गेलो बिझनसान आनी मागीर इल्लें 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 कळपाक लागलें. आतां हो खंयचो बिझनस? दिस इज स्टेशनरी बिझनस. तेतूनच? हय तातूंत. सो आतां सुद्दां अशेंच आसा की 9 to 5, 9 to 6:30 हांव आय एम ऑन द शॉप. म्हणजे तातूंत तुजें रिस्पॉन्डिंग टू क्लायंट इमेल्स, फोन करप, ऑर्डर्स करप, डिस्पॅच करप, आनी आफ्टर 6:30 आय एम फ्री, सो दॅट आय कॅन गो फॉर रिहर्सल्स. आनी आतां म्हण 1.5-2 वर्सां जाल्यार हांव नाटकूय करना. सो आय स्पेंड दॅट टायम वीथ माय फॅमिली. सॅटर्डे संडे आय एम रिलॅक्स्ड. सो सॅटर्डे मे बी हांव हाफ डे वता शॉपाचेर, देन आय स्पेंड हाफ डे टू रायट समथींग. ते म्हजे एक्सपेरिमेंट चालू आसता की कितें तरी बरय, ऑर आतां मे बी रिल्स थोडेशे जाल्ल्याक रिल्स करप किंवा हें तें चालू आसता. आनी रिल्स तुमचे बरे व्हायरल जाता? आतां जावंक लागल्या. तेंय बी आय थिंक केन्ना स्टार्ट केले पूण तुमी करपा रिल्स? 2023 डिसेंबर. 23 म्हणल्यार रोखडेच देड वर्स. ह्याच डिसेंबरान 2 वर्सां जातलीं. मराठीन न्ही? मराठीन करता? मराठी म्हणजे तीच परत हांचीच भाशा. इट इज नॉट एक्चुअली मराठी. कोंकणी आणि ती भटी भाशा म्हणटात ते एक्चुअली. ती मराठी भाशा न्हय. ताका मातसो नेझल. कारण आमचे रिल्साचेर जेन्ना कमेंट्स येता न्ही ते सुद्दां कमेंट्स आर लायक ही कुठली भाशा आहे, कुठल्या प्रदेशात अशी भाषा बोलली जाते ना, आमची ती मिक्स अशें विचारतात. भटी भाषा आणि मराठी भाषा मिक्स जाल्या. सो ती वेगळीच. भटी म्हणल्यार कशी ती? उलोवन दाखय. अशी गो आतां म्हणजे येथे तेथे अशी उलयता आमी. मज च्या हवा, मज लाडू हवा, तूच काय हवें. म्हणजे म्हाका येना, हांव ते शिकलो आतां. शिकलो म्हणजे मातशी ताका नेझल हें आसा आनी हांचे उलोवपाचें मातशें ओडून आसा. तूच हवें हें आसा सॉर्ट ऑफ. तूच च्या हवा इतले म्हणजे इतलें ना मातशें, पूण आसा खंय तरी ओडून उलयल्ल्या भशेन आसा. ते पयलीं पासून तशेंच उलयता. पाणी हवें. आनी तुजी कोंकणी? म्हजी कोंकणी पयलींच्यान आमी घरा कोंकणीच उलयता. इवन हांव आनी त्या कोंकणीच उलयता. हय, भुरगे मराठी उलयतात. तांकां मराठी मुद्दम शिकयल्या काय ते शिकल्यात? ना, कितें जाता ऑटोमॅटीक आपली भाशा भुरग्यां कडेन उलोवप जाता न्ही. म्हजी जी कितें हें आसा ती, सो तांच्या कडेन हांव मराठी उलोवपाक लागलें. मागीर हेय घरांत कितें जालें, कोविडान ते तांच्या घरा उरले दोगूय जाण कोविडान. सो कोवीड वॉज लायक 3-4 म्हयने बंदूच आशिल्लें न्ही सगळें, भायर वचपाक मेळनाशिल्लें. सो त्या 4 म्हयन्यान जो तांचेर इन्फ्लुयन्स जालो त्या भाशेचो, दॅट वॉज ऑल्सो. ना, इवन ते मागीर ताज्या पयलीं हाची फॅमिली तांचे कडेन मराठीच उलोवपाक सुरवात केली. सो ऑटोमॅटिकली आतां तांचे कडेन सगळींच मराठी उलयता, बट तांकां कोंकणी कळटा, ते कोंकणी उलयताय बी. Looking for elegance, tradition, and unbeatable prices all in one place? Welcome to Indian Attire, your one-stop sari destination in the heart of Margao, Goa. Whether you're a bride-to-be, a fashion lover, or a boutique owner, we've got saris for every style and every budget. At Indian Attire, you don't just shop, you experience tradition with a twist of trend. From classic weaves to the latest designer looks, we bring India's textile heritage to your wardrobe. 25% off on saris, 10% on kurta. Visit us at Indian Attire, Sandhu Apartment near Cine Vishant, Aquem, Margao, Goa. आतां पळय कशें आसता, लायक चलयेची बी पयलींच चिंततात की फायनान्शियली सेट आसपा जाय. म्हणल्यार आपले डिमांड्स चड आसता, एक्सपेक्टेशन चड आसता. सो कितें दिसता तुका, तशें दवरप काय ना?
चलयांनी म्हाका आतां पळयत जाल्यार चलयो सगळो फूल तुका प्रॅक्टिकली विचार करतात सगळेच आफ्टर मॅरीड लायफ कशें कितें किंवा चलो पळयतना ती डायरेक्ट हाय प्रोफायल वाले पळयतात पूण तांणी होय विचार करपाक जाय की हाय प्रोफायलाचेर पावच्या पयलीं हळू ते थंय पाविल्ले आसतात सो कमी हाजो कोण मेळ्ळो म्हणून ताका इग्नोर करचें न्ही तोय फुडें फुडें पावपाक शकता न्ही नशिबाचेर हय नशीब आनी पावताच न्ही अशें ना की एकदम डायरेक्ट कोणा कडेन येना न्ही हळू मनीस ग्रो जाता सो तुवें तुजो तोय विचार डिसिजन करूंक तुवें जाय. सारको घेतिल्लो त्या टायमाचेर तुजो डिसिजन सारको घेतिल्लो हय 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 ऑफकोर्स आनी त्या टायमाचेर तुमी यंगूय आशिल्ली पळय हा. 24 वर्सां म्हणल्यार पूण तरी तुजी 24 म्हणल्यार म्हाका चडशी दिसता आतां बिकॉज तो 24साचेरूच त्या टायमाचेर सो तुजे पळोवपाक गेल्यार तुजी खूब पयलीं स्टार्ट केल्लें आसतलें पळोवपाक कितले एजीर आय थिंक 21 हांवूच पोस्टपोन करतालें आनी तो प्रेशर खूब सामको हाय आसता फॅमिलीन आनी फॅमिली पेक्षा मगो म्हाका दिसता रिलेटिव्स जे असतात पळय ते कान भरता कान इन सेन्स तांकां चड हें आसता कुरकुरी आसता हय. म्हणटा. सगळ्याच बाबतींत आनी एकल्याचें आतां कोणाचें जालें जर लग्न जाल्यार ऑटोमॅटीक आनीक स्टार्ट जाता की पळय तेजें जालें सो ती एक फॅमिली मदीं चड रिलेटिव्सा मदीं चड कुरकुरी आसता ती एक. लग्नाचो दीस याद आसा तुमकां हय कसो आशिल्लो लग्नाचो दीस सारको एक्सप्लेन करात कसो आशिल्लो आवय. कितें न्हेशिल्ली तें सांगात सिंपल गो इवन म्हजो मेकअप बिकअप आतां जे करतात तशें कांय ना आमी सिंपल नॉर्मल तशें हय, प्री makeup वेडिंग बी बी- तशें आतां आसा पळय तशें काय नाशिल्लें पयलीं म्हणजे आशिल्लें जाल्यार आमकां खबर आमच्या ना आमी वेळार करूं आशिल्लें आमी करूंकूय ना ते प्री वेडिंग आमी करूंक ना इवन म्हजो मेकअप बी पळयत जाल्यार तूं असो हे ना लायट एवरीथिंग व्हेरी बेसीक म्हणजे अशें कितें बेजीक आशिल्लें हय नऊवारी घालून आपले तशें हॉलान हॉलान देवळाच्या देवळाच्या हॉलान. नवदुर्गेच्या खंयच्या? प्रांगणान जाल्लें नवदुर्गेच्या. हायफाय पद्दतीन अशें आमच्या लग्नान सामकें बेसीक जे ज्या पद्दतीन लग्न जावपाक जाय त्या पद्दतीन तशें हय लग्न जातगीर मागीर तुमचे भितर कितें चेंज जालें म्हणल्यार कितें अशे चेंजीस जाले लायफान जालें बरेंच कितें जालें जालें बरेंच म्हणजे पळय कशें आसता दोन इंडिपेंडंट व्यक्ती एकी कडेन येता युनियन जाता तेन्ना तांचे प्रॉब्लेम्स म्हण तेन्ना ते सगळे उलगडपाक लागता पयलीं कितें जाता पयलीं इट इज लायक लव आनी वी वील स्टे टुगेदर आनी हे सगळ्यो असल्यो गजाली जाता बट देन वेन यू कम इन रियलिटी आनी हांव तेन्ना खुबूच क्रिकेट खेळटालो म्हणजे केन्ना केन्ना घरा एवेलेबलूच नासतालो हांव तेन्ना सो वीच वॉज नेवर स्पोकन म्हणजे अशें न्ही की तो केन्ना विशय असो उलोवपाक जाय हाजी केन्ना गरजूच पडूंक ना जे लग्न जातकच खुबश्यो गजाली उलगडपाक लागता त्या पद्दतीन त्यो उलगडल्यो सो तेंय घरा उरतालें म्हणजे ते जॉब करतालें जॉब करून ते येवप शी वॉज ऑल्सो गेटींग टायर्ड हांव खंय तरी भायर आसतालो सो आमी एकामेका कडेन त्या फ्रेंडली पद्दतीन उलोवपाकूच पावले ना आनी ताका खुबशे फॅक्टर्सूय आसतात आशिल्ले पूण फॅक्टर्स म्हणजे लग्ना पयलीं म्हणजे लग्न जायनासतना जेन्ना तुमी एकामेका कडेन उलयतात तेन्ना युअर गूड फ्रेंड्स बट एकदां लग्न जावन एका घरान पावतकच ते विचार जेल जावपाक मातसो टायम लागता सो आमकांय बी टायम गेलो आय थिंक 1.5-2 वर्सां गेलीं आमकां टू कम ऑन वन पेज सो म्हाका दिसता हे इश्यूज प्रत्येक कपला भितर जाता आसतले थोड्यांच्या त्या एक्स्ट्रिमाक पावता आमचे मे बी गेले आसत थोड्या एक्स्ट्रिमाक बट वी वर मॅच्युअर्ड इनफ टू बी इन कंट्रोल आनी बॅड पॅच आसताच प्रत्येकाच्या लायफान कितलो टायम वता पूण एडजस्ट जावपाक डिपेंड्स ऑन कपल टू कपल मे बी लग्न जातकीर कपल्सूच आसना फूल फॅमिली इनवॉल्ड आसता हय तेच म्हणून हांवें म्हणलें फॅक्टर्सूय आसतात हय बाकीचेय आसता बाकीचे फॅक्टर्स असतात दॅट इन्क्लुड्स फॅमिली मेंबर्स आनी हे बिकॉज तूं एक खंयचेय चली लग्न जावन जेन्ना दुसऱ्या घरान वता तेन्ना त्या फॅमिलीच्यो खूब अपेक्षाय आसतात किंवा इट इज कॉमन पळय इन इंडियन फॅमिलीज हय सामकें कॉमन दे एक्सपेक्ट लायक शी इज परफेक्ट परफेक्शनिस्ट हय म्हणल्यार एक्सपेक्टूच करतात की हेणे शी आतां इज सगळें करपाक जाय परफेक्शनिस्ट शी विल डू एवरीथिंग दिस इज इन कॉमन नाव आतां तें सामकें कमी जावपाक लागलां म्हणजे आतां चलयो तुका बोल्डली उलयतात दे चूज देअर करियर ते करियरा कडेन प्रायोरिटी करतात आनी आतां
हळूहळू अशें जाला मुद्दाम पळय तूं रिलेशनशिपाक खूब कमी म्हत्व जावपाक लागला. आतां चलयो सुद्दां शिकतात प्रायोरिटी करियर आनी हे अशें. इवन डिवोर्स केसीस वाडटात पळय आतां. सो दॅट इज बिकॉज कोण ओगी रावना. इवन आतां आतां नेटवर्किंग जें जालां पळय ड्यू टू इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट एक्सेस आनी त्या नेटवर्किंगाक लागूनय मे बी डिवोर्स केसीस. पयलीं कशें आशिल्लें, पयलीं कम्युनिकेशनूच जायनाशिल्लें. सो एकदां एकट्या बरोबर लग्न केलें की आयुश्यभर त्या बरोबर घालयलें. मेळप जातालें केन्नाय फंक्शनाक कोणाच्याय वचून आयलीं जालें दॅट्स इट. बट रेग्युलर बीइंग इन टच अशें कांय नाशिल्लें. इवन बिफोर वॉट्सॅप ऑल्सो मोबायल जरी आयिल्ले तरी रेग्युलरली असो कोण टचान नासतालो. एक मेसेज केली किंवा एक फोन केलो तितलेच पुरता. आतां कंटिन्युअसली इट्स ऑन सोशल नेटवर्क, व्हॉट्सॅप, इंस्टाग्राम, फेसबूक. हेचे खातीर झगडी वाडपा लागल्या म्हाका दिसता. आय डोंट नो. किंवा फोमो आसा पळय, फियर ऑफ मिसिंग आउट, किंवा अरे पळय तो ताची लायफस्टायल काय बरी आसा. वॉट अदर पीपल पोर्ट्रे ऑन देअर इंस्टाग्राम हँडल ऑर सोशल नेटवर्किंग हँडल नॉट नेसेसरिली बी ट्रू. बट ते म्हाका दिसतना कशें दिसता, अरे वा आपल्या बायलेक हांगा भोंवणा येता, वो आपल्या घोवाक घेवन हांगा वता. हे कंपॅरिझन मे बी हेज कितली झगडून गेल्या ती कोण पळयना. एक्झॅक्टली. किंवा तांच्या फाटल्यान त्या फोटोग्राफीच्या हाज्या भायर कितें लायफ आसा हें कोण पळयना. दिसत ना न्ही तें. आमकां दिसता फक्त फोटोग्राफ किंवा व्हिडिओज, अरे वा कितली एन्जॉय करता हें, अशें जाता आसतलें न्ही. सो दॅट देर कॅन बी सच रिजन्स फॉर इन्क्रीज इन डिवोर्स. आनी आतां कितले हांव अशा लोकांक वळखता जे लिव्ह इन हातून रावतात. लिव्ह इन हो कॉन्सेप्टूच नाशिल्लोच पयलीं. आतां लिव्ह इन जाला. आतां 2 वर्सां रावून पळयता, मागीर आमचें पटलें जाल्यार आमी लग्न करुया. तुका कितें दिसता, सारको तो काय? सारको प्रत्येकाक कितें ना कितें आसताच न्ही, पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह. तुका कितें दिसता? तुमचें हें सांगात. आतां आय कम फ्रॉम 1986 हें. सो प्रत्येकाची विचारधारा वेगळी न्ही. ते तुका हांवें उदोळ सांगलें पळय, ताका राग येता, पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह. म्हज्याय मदीं पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह आसा, ताज्याय मदीं आसा. बट वी एक्सेप्ट नाव एट दिस पॉयंट. पूण इट इज सोशली एक्सेप्टेबल न्ही. आतां जे चले चलयो रावतात तांच्या बापायनी ते एक्सेप्ट केला. सो इट इज बीइंग एक्सेप्टेड दॅट पर्टिक्युलर. पेरेंट्सूय एक्सेप्ट. आतां तुमी म्हणलें की तुमी 1986 सो त्या टायमा वयले. बट तुमी जेन्ना लिव्ह इन रिलेशनशीप पळयता तेन्ना तुमच्या तकलेन थॉट कितें येता की काय ना, मे बी इट्स नीड ऑफ वी ऑलवेज स्पीक न्ही रे, आमी म्हणटा पळय कितें न्ही. हांव तर हाका म्हणटा कितें न्ही, हांकां म्हणजे आमची मेंटलिटी, आमच्या पेरेंट्सची बी मेंटलिटी कशी आशिल्ली. चल ग्रॅज्युएशन जालें, पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालें, जॉब लागलो, लग्न जालें म्हणटा सर भुरगीं, म्हणजे जालो बाबा तूं आतां सेटल. ही एक मेंटलिटी आसताली. आतां पेरेंट्सांची मेंटलिटी चेंज जाल्या आणि इवन दे एक्सेप्ट एवरीथिंग नाव. डिवोर्स जालो, ओके चल अशें. दॅट इज एवर चेंजिंग. आतां तूं इवन एज्युकेशन पळय, आतां आमी जर 10th ग्रॅज्युएशन जालें की इदर सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्स, ते जालें की इंजिनियरींग, डॉक्टर. बट आतां कितल्योश्योच अश्यो नवीन एवेन्यूज आयल्या ज्या म्हाका खबर सुद्दां ना. इवन एज्युकेशन पॉलिसी इज नाव गेटिंग चेंज्ड. बाबा तुका कितें आवडटा, NEP, तुका कितें आवडटा ताजेर फोकस कर. म्हाका तें खबरूच ना, हांव थंयच्यान भायर सरला कंप्लिटली. सो द एज्युकेशन सिस्टम कितें तें म्हाका आतां पळोवची पडटली जेन्ना म्हजो भुरगो शिकतलो तेन्ना. बाबा तुजो इंट्रस्ट कितें, तूं खंयचें कितें तुका शिकूंक मेळटा. आमच्या वेळार चेंजूच जाला न्ही सगळें. आमकांच खबर ना ते कितें. इवन आमकां आतां पळय गायड करपी प्रॉपर कोण मेळ्ळो जाल्यारूच आमचें करियर वेवस्थीत जाता पळय. कोण मेळूना जाल्यार ओके. पूण आतां भुरग्यांक तशें ना. आतां ते बिकॉज ऑफ NEP तांकां पयलींच स्वता बद्दल. इवन आमकां 12थाक बाबा तुजे PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स कितलो आयलो पर्संटेज, ओके सो यू आर एलिजिबल टू गेट इनटू दिस कॉलेज फॉर दिस पर्टिक्युलर स्ट्रीम. 3 2 इतलेच ऑप्शन. हाज्या भायर प्रत्येक कॉलेजी एंट्रन्स, नीट आनी फीट कितें कितें आयलां पळय आतां. आमच्या वेळार अशी मेंटलिटी आशिल्ली. आमचे फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन आयलो की सायन्स असो अशें पळय काय ना, तशें आसतालें. आतां तशें ना. आतां डिस्टिंक्शन आयलो कितें आयलें, आर्ट्स घेतात, आपल्याक जाय ते वेवस्थीत चूज करतात आपलो कितें. आनी पॉझिटिव्ह आहे. लास्टाक म्हाका दिसता की कितलोय शिकलो सुद्दां जाल्यार लास्टाक कित्यान तुका आवड आसा पळय तेतूनच तुजो ग्रोथ जाता. बरोबर. आतां जरी तुमचो तुमी म्हणलें की विचार पयलींचे, रिल्स बी आतांचे, तुमी तेका कशी पावली की रिल्स करपाक, तेतून कशी पावली?
एक्टिंग तुम्ही करताले, तूं एक्टिंगान कशें पावले? एक्चुली तो गुरू करतालो पळय हांव, तो 2014 करतालो हांव. तोय बी करतालो म्हणजे तो एक्सिडेंटलूच असोच हांव एका पॉडकास्टान उलयतालो. हांवें कॅमेरा घेतलो नवीन आनी कॅमेरा टेस्ट करपाक लागून हांव तो म्हाका शूट करतालो. तो करता करता आसतनाच तो एक कॅरेक्टर तयार जालो. ताज्या नंतर ताज्यो सिरीज जाल्यो. सो दॅट्स हाव गुरू वॉज बॉर्न. ताज्या उपरांत सुद्दां अशे बारीक बारीक क्लिप्स करप चालूच आशिल्ले. बट बिकॉज हांवें 2023 आयफोन घेतलो. सो आयफोन हॅड अ डिफरंट क्लॅरिटी, क्वॉलिटी ऑफ शूटिंग व्हिडिओज. त्याचे पयलीं बेस्ट ऑफ साद्या फोनाचेर, एंड्रॉयड फोनाचेर. सो मे बी ताका लागून ते नोटीस जायनाशिल्लें खंय. सो जेन्ना हांवें आयफोन घेतलो तेन्ना हांव आयफोनाचेरूच शूट करतालो. पूण तरी बी म्हाका अशे रेग्युलरली कॉमेंट्स येताले की ऑडियो क्लियर नाहीये, ऑडियोवर काम करा, मायक घ्या. आनी हांवें ताका केन्नाच अटेन्शनूच दिवना की म्हाका क्लियर आयकूंक येतालो. हांवें लोकांच्या पर्स्पेक्टिवांतल्यान पळोवना की लोकांक कितें कितें तरेचे प्रॉब्लम्स जाता. म्हाका दिसता बरेच लेट हांवें मायक घेतलो आनी मागीर म्हाका डिफरन्स कळपाक लागलो की लोक कशे आयकताले विदावट मायक. जरी कॉन्टेंट बरो आसलो, ऑडियो क्वॉलिटी खराब आसली तरी लोक आयकताले आनी स्टील आय वॉज गेटींग व्ह्यूज. आनी आतां मायक घेतल्या उपरांत ताची ऑडियो सगळेच बदललें. म्हणजे इट गॉट एनहान्स्ड, म्हणजे व्हिडिओ क्वॉलिटी, ऑडियो क्वॉलिटी. आनी गेटींग इन टू रिल्स वॉज एक्सिडेंटल, खरेंच एक्सिडेंटल. अशें कांय प्लॅनूच नाशिल्लो. आमी आयफोन हाडिल्लो आनी हांव ताची व्हिडिओ क्वॉलिटी टेस्ट करता करता आसतनाच तांचो हांवें फर्स्ट व्हिडिओ शूट केल्लो. दॅट आय पूट इट एज अ रील. म्हणजे इट वॉज नॉट स्क्रिप्टेड, इट वॉज नॉट फर्स्ट कोणचो बरो सकल आसतलो खंय तरी म्हज्या फिडान. आहोन व्हडलो ते तुमकां आयफोन घेवन दितलो मरे. व्हडलो जाता कित्याक हांव आतां सुद्दां दिवं शकता. आतां कसो? आतां तुजे कडेन पयशे खंयचे? मोबायलाच्या दुकानार वचप, हिपी गिताच्या हड्ड्यार फोडप आनी सांगप आयफोन दी, जालें मरे. सो तें तुका कळटलें की इट इज नॉट, तें पळोवनूच कळटा की तुका इट इज नॉट स्क्रिप्टेड. ओके, बेश्टे केल्या. तें बेश्टेच हांव फक्त आय वॉज जस्ट टेस्टिंग व्हिडिओ क्वॉलिटी अशें बरें दिसता. आनी मागीर म्हणलें अरे कॉन्टेंट बरो आसा, सो वाय नॉट पूट इट. आनी मागीर पळयलें की खूब वाडल्या, व्ह्यूज खूब आयल्या. फीडबॅक मेळपाक सो मागीर वी स्टार्टेड स्क्रिप्टिंग इट, रिहर्सिंग इट. आनी एक तर लँग्वेज इज समथींग डिफरंट. मे बी कॉन्टेंट हेवटेन सेम आसतलो खंय ना खंय, कोणाल्या खंय खंय तरी. कॉन्टेंट तुमी चित्तात काय तो एक्चुअली हांच्याच बरोबर ना, कॉपीड ना. हांवें केन्नाच कॉपीड करूं ना. मे बी को इन्सिडंटली जाला आसत जो म्हाका खबर ना. पूण हें सुद्दां म्हाका दाखयता पळय हाणें अशें केलां आमी, ना, वी वील स्क्रिप्ट समथींग ओरिजिनल. सो आतां सुद्दां कितें जालां, आतां म्हणजे तकलेन कांयच ना, ताका लागून वीक भर गॅप पडला. कित्याक म्हाका कांय सुचत ना सद्या. आनी हे कॉन्टेंट मेळटा ते हे दोगूच जाण ते जे झगडटात पळय एकामेका बरोबर, तांच्यांतल्यानूच म्हाका कितें ना कितें कॉन्टेंट मेळटा. सो मागीर आमी स्क्रिप्ट करता, रिहर्स करता आनी मागीर शूट करता. पूण तरी हांव केन्ना इंस्टाग्राम रील करतलो अशें हांवें आयुश्यान केन्नाच चिंतूना. एक तर म्हाका इंस्टाग्राम पयलीं कळत नाशिल्लें. हांव फेसबुकाचेर आशिल्लो, इंस्टाग्राम म्हणटा तें कळत नाशिल्लें. खूब लेट कळपाक लागलें म्हाका. आनी मागीर आतां हळू हळू संवय जाली. तुमी कम्फर्टेबल आशिल्ले कॅमेरा मुखार, आतां तुमी येता. हय, आमकां तिघांकूय मातसो वेळ. आतां आहान विमानाचें कशें आसा, जेन्ना तांकां खबर नाशिल्लें की हांव शूट करता आनी हांव तें घालता, तो पर्यंत ते कम्फर्टेबल आशिल्ले. इग्नोरन्स इज द ब्लिस म्हणटा पळय. जेन्ना तांकां सांगलें की आतां आमी करुया, आतां तूं हे बोलायचं ते बोलायचं, त्याच्या नंतर ते खूब दे कुडंट डिलिव्हर. एक लायन म्हणून रिहर्सल्स बी घेतात आनी मागीरूच. पूण पयलीं खूब त्रास जातालो. म्हणजे पयलीं एक रील करपाक 5 ते 6 वरां वतालीं. कॅन यू इमॅजीन? 5 ते 6 वरां हांव फक्त तांचेर रीलूच शूट करता. कळत नाशिल्लें तांकां आनी विसरताले ते. आतां कशें, आतां इतली रील केल्या उपरांत तांकां संवय जाल्या. आतां ह्या रील करपाक 15 ते 20 मिनटां वता. शूट करपाक कॉन्सेप्च्युअलायज करपाक वेळ वता. एकदां स्क्रिप्ट फायनल जाली की ती शूट जाता, मागीर परत एडिटाक मातसो परत वेळ लागता, तितलोच. बट शूट जाता आतां रोखडो. बट तूं कम्फर्टेबल आशिल्लें पयलींच्यानूच कॅमेरा? हय, ताज्या बरोबर म्हणटकच हांव कम्फर्टेबल आशिल्लें. आज आसा? हय, आतां म्हाका. ताणें एकूच नाटक केलां म्हज्या बरोबर, रायगडाला जेव्हा जाग येते. जेव्हा जाग येते. ताच्या नंतर कांय ना. आनी मागीर आतां रिल्सांनी काम करता. मुवीन करपाक जाय?
कित्याक तुमी करतात न्ही फिल्मांनी काम, फिल्म येतात तुमची. ना पूण तशें जालां दोन अशें की सगळे जाण ताका चड प्रेज करता म्हाज्या परस, शी इज अ बेटर एक्टर देन अशें म्हाका खूब मेसेजीस येता. बट नॅचरल एक्टिंग दिसता तें मात खरें. तेच म्हणून आमी म्हणटात पळय, इवन आतां जे सुद्दां फिल्म मेकर्स न्ही, दे प्रिफर नॉन एक्टर्स, बिकॉज तांचे कडेन कांय बॅगेज नासता एक्टिंगाची. एक्टर्स कितें आसता, हो डायलॉग आपूण असो घेतला, सगळे कॅल्क्युलेशन्स, तकलेन आसता इमोशन already. सगळे बशिल्ले आसता. सो ते खूब मॅकॅनिकल जाता. इवन हांव जेन्ना सुद्दां आतां फिल्म करता तेन्ना आय प्रेफर नॉन एक्टर, बिकॉज तांचे खूब रॉ दिसता, खूब अनप्लॅन्ड दिसता. थोडी जेस्चर्स, थोडी इमोशन्स. एक्टर आसा तो आपले टायम, कॅल्क्युलेशन्स घेवन डिलिव्हर करता. नॉन एक्टर्स खूब रॉ पद्दतीन दिता, विच जेन एक्टरा कडेन येवपाक खूब कठीण. ओके, सो तेजे पयलीं तुवें तशें कांयच करूं ना. ना मागीर त्यानंतर एकूच ते ना- 2 एकूच शॉर्ट नाटक. फिल्मान 2 शॉर्ट फिल्म्स कितें तरी केली ताणें. केली. मागीर सोबिताचें एक सॉंग आसलें तातूंत हांवें केल्लें. म्हणल्यार केला ना अशें ना. हय आतां हाली हाली. हाली आफ्टर पूण रिल्स एक्टिंग तुका आवड आशिल्ली? ना अशें कांय ना. हांव केन्ना त्या एनवायरमेंटान किंवा त्या फिल्डान नाच वचूंकूच ना पयलीं पासून. इवन आतां तांच्या घरान कशें एक्टिंगाचेच किंवा त्याच एनवायरमेंटांतले ते. आमच्या घरान सोशल एनवायरमेंट इतलें ना, अजिबात नाशिल्लें आमच्या फॅमिलीन. आनीक तुमची फिल्माची मागीर जर्नी कशी स्टार्ट जाली, म्हणजे तेजेर आतां थोडेशें सांगात. 2009 म्हणजे जेन्ना हांव MBA करतालो न्ही, तेन्नाच हांवें ऑडिशन दिल्लें फर्स्ट फिल्माचें, जागोर, जें दामू नायकान केल्लें. दॅट वॉज माय फर्स्ट फिल्म. आनी थंय ऑलमोस्ट सगळे जाण नवीन आशिल्ले आनी थोडेशें ते ट्रायल एंड एरर मेथडाचेर चलतालें की, सो ताका लागून ते सगळे पळोवपाक मेळ्ळे खूब लागच्यान. कॅमेरा, डिरेक्शन, कॉस्ट्यूम, कशें जाता, कितें सिक्वेन्स आसता, कितें कितें सेटार वतकच कितें कितें घडटा, हें सगळें जवळ जवळ 30-35 दीस तो शूट चल्लो आनी ते खूब लागच्यान पळोवपाक मेळ्ळें. आनी थंय दिसलें की म्हाका हें खूब इंट्रस्टींग आसा फिल्ड. म्हणजे तुका अशें रुटीन ना. आतां कामार गेलो की तुका चल लॉगीन कर आनी हें कर तें कर, जे एक रुटीन एक्टिविटीज आसता. हांगा खूब कितें म्हणटात ताका, एडवेंचरस गजाली घडटाल्यो. एक कितें तरी इम्पॉर्टंट गोश्ट जाय पूण ती नाच जाताली सेटा वयल्यान. सो खूब, आनी ते एकठांय करपाक लोक कशे धांवताले. सो हे जे 50-60 लोक आसा ऑन सेट, देयर विजन इज टू मेक अ फिल्म. मागीर ते खंयचेय अडथळे येवं पूण ते कशे ते पार करतात. इट्स लायक इट्स अ गेम. सो थंयच्यान तो इंट्रस्ट क्रिएट जालो आनी मागीर देन आय स्टार्टेड डुईंग सम शॉर्ट फिल्म्स किंवा विडियो, शॉर्ट फिल्म्स अशें न्ही, विडियोज. मागीर म्हाका ते एडिट कट मॅच करपाक खूब मजा. आतां समजा एका एंगलान हांवें शूट केलो की एकटो चलता ताका दुसऱ्या एंगलांतल्यान परत ताज्यो स्टेप्स, सो मागीर तो एडिट मॅच करप. सो आय स्टार्टेड एन्जॉयींग दीस प्रोसेस की शूट केल्या उपरांत हांवें फिल्म कसो दिसता. सो आय स्टार्टेड मेकिंग स्मॉल 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 विडियोज अँड एडिटींग इट टुगेदर. देन आय थिंक 2014 काय 15 हांवें कितें तरी म्हजो फर्स्ट शॉर्ट फिल्म केलो, जो आतां पळयल्यार म्हाका खूब हें दिसता की आनीक खूब बरो तरेन करपाक जाता आशिल्लो. पूण त्या वेळार जी कितें नॉलेज आशिल्ली तातूंतल्यान हांवें तो केलो. मागीर आय वॉज फॉर्च्युनेट इनफ टू बी पार्ट ऑफ सम गूड फिल्म्स. आनी पयलीं कशें जातालें की आरे कोण तरी ऑडिशन घेता, चल या, धांवलें, मागीर लायनीन रावलें, ऑडिशन दिलें. अशी ऑडिशन्स दिल्या खूब. आनी थोडे कडेन सिलेक्ट जाला, थोडे कडेन जावना. पूण तेन्ना ऑडिशन दिवन सिलेक्ट जावप सुद्दां खूब व्हडली गजाल आशिल्ली. लेंथ ऑफ द रोल नेवर मॅटर्ड. बाबा एक ऑडिशन आसा, थंय वचून तुका परफॉर्म करपाक जाय आनी यू हॅव टू गेट शॉर्ट लिस्टेड. हेंच एक ध्येय आसतालें. अशी कितलींशींच वर्सां हातूनच गेल्या. चल शॉर्ट लिस्ट जालो, रोल मागीर कितेंय मेळूं. फर्स्ट थिंग इज यू गॉट शॉर्ट लिस्टेड. दॅट वॉज अचिवमेंट. सो मागीर परत कोविडान तें बंद जालें. अशी फिजिकल ऑडिशन्स जायनाशिल्ली, मागीर ऑनलायन ऑडिशन्स जावपाक लागलीं. ताका लागून वी स्टार्टेड गेटींग ऑडिशन्स फ्रॉम मुंबय आनी खंय तांकांय थोडेशे कॉन्टॅक्ट मेळ्ळे. मागीर कोविडाच्या वेळार मुंबयचे थोडे प्रोडक्शन हावजीस गोंयान आयिल्ले, तेन्ना तांच्या बरोबर 2-3 सिरियल्स केल्यो, टेलिविजन सिरियल्स, मागीर वेब सिरीज केली. सो अशे बारीक 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 रोल करून आय स्टार्टेड. आतां कितें व्हडले रोल मेळटा अशें न्ही, बट समहाव पीपल नो दॅट की आय डू दीस, की हांव एक्ट करता, काम करता. पूण आनीक तुजी ड्रीम आसा म्हणल्यार आनीक फुडें वचपाक? ड्रीम आसाच न्ही. अजुनूय हांव ऑडिशन, हांव म्हयन्याक कमीत कमी 7 ते 8 ऑडिशन्स दिता अजुनूय. खंय वचून ते गोंयान? ऑनलायन ऑडिशन्स. सो यू हॅव टू रेकॉर्ड आनी सेंड इट टू युअर कास्टिंग एजन्सी. म्हणजे तुका सिरियलांनी बी जाय?
ना सिरियलान करपाक नाका म्हाका मुवीज ऑर वेब सिरीज ऑर एड फिल्म्स. सिरियल हांवें 2-3 केल्या. माय एक्सपिरियन्स हॅज बीन व्हेरी. एक केल्लो हांवें एकूच एपिसोड केल्लो, नाव याद जायना म्हाका. अभिज्ञा भावे आणि शरद पोंक्षे ते सगळे. एकूच एपिसोड केल्लो तो मराठी ना हिंदी. तो हिंदी. भाग्यलक्ष्मी कितें तरी ना नॉट भाग्यलक्ष्मी. आणि एक केल्ली. पूण थंय कशें, थंय तुका 2-3 कॅमेरा सेटअप आसता. फिल्म इज लायक 1 कॅमेरा सेटअप. यू गेट युअर टायम फॉर युअर क्रिएटिविटी. तुजो कॅरेक्टर डेव्हलप कर. हांगा कशें आसता, हांगा तुका कमी टायमान जितले चड एपिसोड्स तूं रेकॉर्ड करता तितले बरें. बिकॉज तुजे एपिसोड्स आर नंबर्स मॅटर. सो ते तातूंत जी घाई जाता पळय, चल इधर लगा वो शूट करलो, इधर लगा वो शूट करलो. इट्स लायक फॅक्टरी. जितले तूं एपिसोड्स काडटा तितले तुका चड पयशे न्ही. हांवें कितें अशें खूब एपिसोड केल्ली सिरियल करूंक ना हांवें. पूण तो प्रोसेस कळटा की हें फक्त अच्छा चल नंबरा फाटल्यानूच लागल्या, हें कर. मागीर थंय ती फिल्मान जी क्रिएटिविटी आसता, लायट करप किंवा कॅरेक्टर अंडरस्टँड करप, ते तुका टायमूच मेळना एज एन एक्टर. देन यू डोंट एन्जॉय द प्रोसेस. ओके, सो एक्टिंगाक तुमकां सिच्युएशन दिता, तुमी भायर सरल्यात हांगा येवपाक. तुमी म्हणले पळय वाटेर झगडी जाली, ती मातशी झगडी परत रिक्रिएट करात. ओके, एक्शन. हांव तुका मागीर लोकेशन धाडटा. लोकेशन लाय. वर्धन हांव फोन विसरलें. कितें करूच्या, दीसभर फोन विसरलें. हेंच मगो तुजें. प्रत्येक फावट तुका फोन कॅरी करपाक कितें जाता? कितें जड गजाल ती फोन विसरलें करून. आतां तसोच दवरला काय चार्जिंगाक लायला घरा? पळोवपाक जाय खंय आसा. पळोवपाक जाय. एक तर तुका यादी उरना. सदांच तुमकां एका पावटीन आमी खंय पावली म्हणून ना. सदांच 2 पावटी मारपाक लायता तूं म्हाका. कितें रे आज एक दीस कितें गो? खंयच्याच दिसा तूं बाबा एका पावटीन आमी खंय तरी गेली अशें केन्नाच जावंक ना. हें विसरलें तें विसरलें. कितें दीसभर गो? आतां वचून थंय तूं लायटी ऑन करून येतलें, नाल्यार नळ ऑन करून येतलें, तें पळोवपाक मागीर हांवें येवप मागीर परत वयर. कितें तुका फोनाची कितें एलर्जी आसा तीच कळना म्हाका. आतां ताणें म्हाका आपयला तो पॉडकास्ट करपाक, अनफिल्टर्ड बाय वैभवी, आनी तूं परत वेळ करता हांगा. तुका सांगला मुगो हांवें, काळच्यान लागला तुका 4 म्हाका थंय पावपाक जाय. अरे उरलो कितें उरलो गो? सर या आता चल. आता तू तापत रावलो जाल्यार उरतले, परत लेट जातलो. वैभवी वाट पळयतली आमची. चल, ताणें टायम दिला म्हणटा मरे. हें आसा पळय यादीचें, तें मातशें कितें तरी कर. दीसभर ते मोबायल विसरलो म्हाका आयकुपाकूच वाज आयला आतां. आता पयलीं आमी या. कंटाळो नाही गो दीसभर. टायम दिला मरे वैभवीन 4 मागीर चल या. 4 पर्यंत तरी पावूंक जाय थंय. ऍटलिस्ट 4 पयलीं तरी पावूंक जाय, मातशें 5-10 मिनटां पयलीं. आता तू ओग्गी बसून येतल्या म्हज्या बरोबर. आता तू उलोवचें ना थंय काय. पॉडकास्ट रावलो जाल्यार तू ताप्पा सारकें करता. स्टार्ट कर गाडी. चल या. एक दीस तरी तू बरो काड गो. चल आता स्टार्ट कर. या चल. ते वैभवी वाट पळयता. पयले मगो कितले कूल आसता पयले मगो. खूब एकदा भितरल्यान खूब त्रास जाता. तो खूब तापता पूण हांव कितले कूल रावता. ओग्गी रावता. ओके, सो दॅट इज इट. थँक्यू सो मच तुम्ही आयली म्हणून. लव्ह स्टोरी इतले वर्सांनी सांगली म्हणून म्हाका दिसता फर्स्ट टाइम आतां सांगल्या. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. आणि वैभवीच्या सगळ्या ऑडियन्साक किंवा प्रोबेबल ऑडियन्साक हांव सांगूंक सोदतां की गोवा प्लॅटफॉर्म हे ताच्या पॉडकास्ट चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा, लायक करा आणि शेअर करा. द अनफिल्टर्ड शो बाय वैभवी.